हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुमचं सगळी बरं आहे न्हू. च्या पितली हांव च्या बीन आज पिलो सकाळी उठून च्या पिलो गरम गरम सारकी. आणि रात रचनान फोन केलो म्हाका ती बारकी तीन दसनाय म्हूण म्हाका खबर ना ती कोण वयली जाल्यार राती येवन सोदिलें हांवें काल गरापा गेलो न्हू. तर रातीक हांवें सोदिलें हांवें जाय तें मेळ्ळें इतलें सोदलो कांय मेळ्ळें नाही. कोणें वयली जाल्यार चलून कोण घेवन गेलो आसता इवनिंग सदां भितर येता ती टायम जालो म्हणटरी काल येवनूय खंय. सो रात भरपूर सोदिलें तेन्नाय सोदिलें मेळ्ळें. कोणा कडेन इतल्यान चोवपा जाय खंयच्यान गेलेलें कितें जालें तें चोवपा जाय मागीर इतल्यान चोयता कळ्ळें. आतां आमी चोयता हें बोवाळ मारता थंय बोकडां म्हणटा तें भायर काडपा मेळना थंय भितर रावन चोयताय थंय कितें करून ती. आज ऑरेंज अलर्ट दिलो हांव न्हू पावसा लागून. पावस पडटा रातचो पावस पडटा सकाळीं गडगड मेळटालो. बारीक पावस पडटा थिंगा आहा अजून हांगान सुद्रिगेन येयलो न्हू थंय येयलो हांव तेंक सोडपा लागून तेंक सोडटा थंय थंय कितकोन आहाय ती थंय. लव बर्ड्स हाय थंय सायलंट जावन आहाय बसून बरें आहाय. हात भरतात तेमकां काडोक जालें न्हू सुसेगाद बसून रावताय. तेमकां काल हावडान गायला ती थंय हातून आहा तो कितें करता सकाळ उडोवन दिताय ती रागान भायर सोडना म्हण थंय. बरी हुशार आहाय ती फकत भायल्यान भोंवपा जाय न्हू रे. हय यो 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 वता भायर वता यो चोयत जाल्यार चोयता थंय कोचून येयली धांवत हाटाट. चलय चलय ते सायडीन चलय येता भितूर येता हावड घालपा मातशें रावय. तेंचंय आवाकाडो झाड चोय आतां बरें आसा फुललां सारकें पान बरीं येयलें तेका बट अजून कांय जालें ना. अजून 6-7 वर्स जालें तेका रोयलें जाल्यार अजून कांय जालो ना तेका. आज चोयता तें बोकडां मातशें हावड हाडपा लागून चोयता कितें जाता तें कोण मेळटा जाल्यार चोयता. एकलें घेवन वचपा जायना ती हावड घेवन मागीर बसपा पडटा थंयच्यान गेले जाल्यार घराको ती आहा घराको बगली आहा तेंची काणो कित्याक मागीर गिमा मागीर काशीक जातलो तेका लागून. सो आतां पयशे घेवन येता वचून कितें मेळटा तें हावड चोयता कोण मेळटा जाल्यार घेवन येता. हिमांशू नाजाल्यार सुदाम इस्कोला गेले मातसो चड करून हिमांशू मेळटा जाल्यार चोयता ओके. हे सायडीन येयला थंय ते रेड आहा नियो ए नियो कितें रे स्विटी बीन येयला. आख्खो पावसा भितर आहा रातभर खंय गेलो तो खबर ना. ओल्ले जालो आहा आख्खो वास येता नियोक. बोकडां मातशें घेवन वयता कळना बारीक पावस पडटा पावस आसना मातशें पासय मारना 2-3 दीस जाले न्हू भितर आहाय तें तेका मातशें आतां घेवन वयता कळना रगडो नाट तेम पासय मान पावपा मेळना जाल्यार कोता फकत पासय मान घेवन येता तेम घराकडो या गो थंय येताय थंय हाडटा कितें करून ती आनी नियो आमगे मुखार धांवता थंय. धांवली चल चल नियो. मातशें भायल्यान घेवन येयलें जाल्यार हॅपी जाताय ती कळना तेका लागून. पावलो कॅनला कडेन उदक बीन आहा थंय आज कॅनला चिकलां आहा ते पावस पडना न्हू तेका लागून. मातशें भोंवण येता आनी रोखडो मागीर घेवन वयता तेमकां ओके. कॅनलाको पावस थिंगा आसलो परतून घेवन येवपा पडलें पावस येयलो सारको थंय
चोय केसो येयलो तुवें आतां ताका लागून समको घेवन येयलो ना भिता आसलो न्हू समको हाडान भितर गायलो तेंकां मागीर हावळ घेवन येतलो हात पावस गेलो म्हणटा चोयता मागीर हावळ हाडपा लागून ओके तेजून म्हणून जाल्यार आतां ते कुल्ल्यां तरी दिसता काल कुल्ली हाडो तुवें कुल्ल्यां शाकुती कोताय आज ओके दाखयता तुमकां आज कितें कोताय ते शाकुलान रांदपा चालू केला शाकुती कोताय कुल्ल्याची सोय पिया टमाट भाजता लसूण बीन काल बीन गायल खंय सो कुल्ली अजून गायली ती कुल्ली बीन उतरापा जाय आतां दाखयता तुमकां येतोय कुल्ली दिल्यो त्यो फ्रेंडान त्या बऱ्यो खायच्यो सारक्यो मोठ्ठेल्यो ह्यो बऱ्यो लागताय कुल्ल्यो सारक्यो काडयल्यो आतां उजरायत तेंकां ओके सो हे शेपी आसा ती बायल हितून मातशे गाबड आसताय कळना आनी दादूल दाखयता तुमकां कितको आसताय ते हे दादुले अशें करून वी शेप आसत ती अशें करून रावंड शेप आसपा जाय चोय हो दादुलो आनी बायल मेल आनी फिमेल पूण तर कोणा जायत जाणां खबर आसना सो अशें करून गाबड हेंकां अशें करून रावंड शेप आसत तेच घेवपाची कुल्ल्यो हे बरे गाबड आसता हे दादुले कळना सो आतां तेमकां उजरायता चोय ते एक्चुअली हांवें फ्रिजीन दवरप न्ही हांवें फ्रिजीन दवरलो त्यो रात करपाना कितको करता काय म्हण कळना तेका लागून अशें करून त्यो फ्रिजीन दवरलो म्हणटा रोखड्यो पक्क्यो जाताय कुल्ल्यो ही येल्लो कलर आहा ती गाबडी सो हितूंकू आहा येल्लो ऑरेंज कलर गाबड ती आखी कळना जाले आतां कुल्ल्यो उजरायन ते आतां हे हिंगाचे कातरपाचे मागीर कातरता सगल्यो उजरायता अशें करून कळना दोंग बीन फोडपा जाय गोटे न्हू मागीर फोडपा जाय न्ही दांत मोटाय चोय हो जातलो हितून चोय गाबड ना चोय जाले कुल्ली रेडी जंग बीन धाडायलाय ते कित्याक मागीर फोडपा जायना न्हू आनी ते कुल्ल्यां चड अशें करून कांय वेस्ट जायना ते आनी ह्योच कुल्ली तर तुमी घेवपाक गेल्यार आगचे बीन थिंगा 1000 रुपया 1500 सांगताय कितल्या कुल्ल्यां पयशे सो आमचे कितू कुल्ली मेळल्यो तेन्ना कोगूल घेवन वचपाचें अशें करून तुमी केन्ना टायमपास करपा जाल्यार कोगूल घेवन वचपाचें आनी कुल्ली घेवन येवपाचें कोगूल चड म्हारग पण 150 रुपया कोगुलें तुमी मातशें पासून वचपा जाय आमी काल गेलो तेन्ना पयलीं कांय लागना मागीर लागले कुल्ल्यो मातशें काडप जालें म्हणटकीर आनी आज भायल्यान पावस थंय सारको ऑरेंज अलर्ट दिलो न्हू पावसात येयत आहा थांबना आनी सो आतां कुल्ले शाकुती कशें आमी हाडेन बीन वाडले पद्दती चोवपाचे आनी हाडेन घालपाचें सगळें भाजलो आहा हाडेन बीन दांत लागते आतां कुल्ल्यां शाकोती करपाक दवरली ती आनी कुल्ल्यां शेक म्हणटाय आनी शाकोती ओके सो आतां आमी चालू केलें तें तेल घायलें कुंड्या पियाव घातले अन्न
मास्टर शेफ रेफिना ते हण भाजते आता टमाट घायना पियाव घालचे आनी आतां त्यात टमाट ऑलरेडी तितून घायला वाटपा पियाव बीन घायल्लो बट तितून हण्णा परतून घालपा लायले तेका तो सो येते आतां हण्ण भाजला आमगेले आतां मसाला का ते यात कोरिएंडर पावडर घायला आणि लवडी पिठो गरम मसाला घायला वाटपाकू थोडोसो घायलो खंय तेणे तो थोडोसो ते भाजपाक घायला ओके भाजपा जाय सारको चोय हेच करून आतां हें सारकें ड्राय जाता न्हू भाजना थोडेशें उदक घालून भाजपा जाय जाल्यार सारकें भाजता उदक घालपाचें आनी ताप परतून मागीर ड्राय करपाचो तेतून भाजत सारको ना जाल्यार बी ड्राय भाजतो जाल्यार करपाचो आख्खो ना जाल्यार ती भायले लोक कितें करता बियर बीन कोण आहाय ती तो मसालो पळय फुगोवंक घाताय व्हडलो आख्खो मिक्स मसालो जर फुगोवंक घाताय उदक घालून ते मसाला घाताय तितून थोडें उदक घालून दाट दाट पेस्ट करताय आनी मागीर ते हण्णां घाताय ती तेच करून करताय ती आख्खो मिक्स करून तेच करून बरो जाता फुगत न्हू तो आनी रोखडो भाजून येता अशें करून करपा आतां ड्राय जालें बरो फ्लेवर सुटलो तेका सारको आरोमा बरो येता ह्यो काळे कुल्ल्यो तुम कितें करून कर जाल्यार तुमकां टेस्ट लागतलो कित्याक ते सारके टेस्टी न्हू ते धंयऱ्या येताय ते धंय कुल्ले पूण तिचो टेस्ट आसना हांकां बरो टेस्ट आसता सारको कितें करून कर जाल्यार बरें लागता ते उकोन दिवन हा उज्या भाजून दिवन हा बरें लागता आमच्या कधी कधी ओके नेक्स्ट टायम डिफरंट ट्राय करून दाखयता तुमकां ओके थंय मसाला भाजिलो आनी आतां कुल्ली घाताय तितून कुल्ली आम कट केली न्ही फकत थोडे किलो घायले तेंचे उदक येता उदक सद्दां घालपाचें तें उडोवप ना आतां तें मातशें बॉयल करून घेवपाचें बॉयल जालें म्हणटकीर मागीर मसालो घालपा तितून आतां मातशें बंद करून बॉयल करपाचें मागीर बॉयल जालें म्हणटकीर मसालो घालपाचो आनी मातशें एक खरखत काडपाचो आनी बंद करपाचें जालें कोरिएंडर घालपाचो थोडीशी कोरिएंडर घायलें म्हणटकीर आनी फ्लेवर येता सारको वाव कलर चेक सारको बरो जाला आसा तांबडेलो उकळलो ते सारको आतां तितून फकत मसालो घालपाचो वांटलो तो हेज्यान देखून जेवपा जाता थंय उदक थंय बरें उदक सुटलें सारकें तितून मसालो घाताय आनी मातशें ग्रेवी करताय ओके थंय वांटलो तो मसालो जाय तितलें पातळ करून घेयाचें आमी तें मिक्सरा आहलो तितलें धुयलां आनी तें सुद्दां घायलात तितून मिक्सरा जारांतलें उदक घायलां आमी तितून आतां ओके ते सकाळी कुल्ली हाडली जाल्यार आमी धैर्यांत कुल्ली हाडली जाल्यार कितें करून करताय तें म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके हांवें शाकोती केल्या तुमी कितें करून करताय तें म्हाका कमेंट करून सांगाय कोथमीर बीन इचय कातून दवरलो आहा आतां मातशें एक खरखतें रावताय आज म्हाका दिसता जेवणाक बरो वगत येतलो जेवण जेवपाक
त्या कुल्ली हात मळ्यातून खबर हा भरपूर टायम वयता सारक्यो हात मळ जाल्यार कितू जाता तो खबर ना 6 रुचीन जेवपा सारकें इथेच रेडी जाली शागुती आज जेवपा बसता ओके जेवण गेलें थंय 2 कुल्ली गेल्या आज सारक्यो कळना आनी हेचंय रॅफिनान गेलंय अशी त्या दिवशी गेले तेणे कुल्ली पयलीं खावपा जाय खंय आज जेता हात भरपूर टायम लागता ते हात मुड जाल्यार बरें करून खावपा जाय न्हू अशें खापरे बीन येयला आतां आं 3 जाता खंय जेत म्हण जाल्यार आतां चल जेताय आनी मागीर मेळटा तुमकां जेन बीन ओके सगळें हेचो आतां जेन जालें जेत म्हण जाल्यार खरें 3 जाय येयलीचे टायम जाय 3-10 मिनटां आहाय कुल्ली खावपा बरो वगत जाला आतां वयता ते बकरां खावड हाडपा लागून मातशें वयता ओके आज हांव आनी हिमांशू येयलाय ते बकरां खावड हाडपा लागून सुदाम अजून कॉलेजीचो येयलो ना क्लास आहा म्हण सांगतालो येयलो ना अजून चोय एक हांद मळ तेणें चोय हिंग जायत आहा आज जेवत तेका काल फिक्सा वयला न्हू आज ती बारके पानान तें झाड आतां ओके बस हिंगा लागता ना ते आतां काळा तितलें पुरो घेवन वयताय तें आतां ओके ऑन घात तें सोमता आतां बोवाळ माता न्हू ऑन घाता हेचो हाण बांदिल्लें तेमकां आवडीचें हातायचें कितें करून ती आज जाय तितलें खातलें नाक तें कट करून सकयल उडयता ती मागीर नाको मस्ती जालाय ती सारकी वोद पोटां वयता वोद सकयल वयता आतां येयलो चोय आतां तेंकां आवड बीन घालून पावस येवन गेलो आतां चोय सुदामा रावतालो सुदामा सांगिल्लें येयले बेगीन येयले जाल्यार खंय गोरापा बीन या रे म्हण पागेर बीन मारपा चोय या म्हणटालो आं कांय न्हू चोय सुदाम कितें हाडा टेस्ट कर आनी सगळें कितें तरी घेवन येयला हेचेर रॅफिना टेस्ट करून चोय खंय कितें तर हाडा ओके टेस्ट करून सांगता कितें तें चोयता बनाना शेक बरो जाला बनाना पयर हाडला पिकलो आलो न्हू पयर बीन बनाना कितें करलो ते पकोडा कितें करले आतां बनाना शेक केलो तेणें ओके बरो जालो गो थँक्यू कित्याक सुदामा रावता चोया सुदाम येयलो म्हणटरी मागीर खंय वचपा प्लॅन करतलो कित्याक एकले मागीर खंय वचपा बेजार येता न्हू तेका ना तेका थंडी जालो आहा तेका घेवन वयता आसलो क्लास आहा म्हूण सांगता लेट जाता म्हणटालो आज सुदाम बीन येयलो चोय कित्याक लेट जालो रे क्लास ओके सो एग्जाम चालू जाल्यार कितें तुमगेले क्लास एजसान चालू जावपाचे एग्जाम टायम आहा पयलीं क्लासीस चालू जाला खंय तेमकां स्कूल चालू जाता थिंगा आहा हे फाटी 12th आहा न्हू सो आतां भायर ते वयताय न्हू वयते ओके हांव सुदाम आनी हिमांशू येत जाल्यार खबर ना चोयता कितें जाता तें हिमांशू येत जाल्यार सांगता तुमकां ओके भायर सुद्दां आतां एला नागली कार घेवन वयताय भायर सुद्दां सुबह से बाहर पावले न्हू लायव्ह स्ट्रीम गेलो एक नेटवर्क ना जाल्यार आनी मागीर बंद केलें लायव्ह स्ट्रीम आतां तुमकां ओके हेजे विडियोचे ब्लॉगाचेर चोवपा मेळटलें सो आतां आमी वयताय मुखार ओके ओके हांव उदक दिसता तुका
होते एक थोडे को पागेर मारते कचरो येला कचरो pagar matematika kalau gitu. टाइम लगे वहीं आओ। अरे कहाँ क्या हुआ? पहिले हेंचो पागेरांनी मारलं कोणा कांय पण थोडेशे कितें पडलें तुमी दाखयल्लो हें तेगला हांवें पागेर मारला बिस्तें चोयला आनी येयलो जायतो कितें रावलो कोणा पटके म्हणजे कोणा पडला सो हांवें बीन मारला बिस्तें मागीर पिजत न्हू तेगला आतां वयताय घर वयताय ओके भायरच जायचंय आतां सगळे थंयचो येवन सोमतो न्हावलो बीन मातशें व्हडलें जाल्लो न्हू सोमतो न्हावया म्हळ्या पयलीं न्हावलो आतां आनी आज जेवपाचें सो आय होप तुमकां आजचो ब्लॉग लायक केलो आसतलो थिंग नुस्तें मारुना पागेर मारुना कित्याक तेमकां कांय पण आसलें म्हाका आनी कितें पडा आसलें तेका लागून हांवें मारुना मागीर ते इतलें जावन म्हाका कोणाक कांय ना नुस्त्या थोडेशें बारकेलें कितें कितें पडा सो हांवें तेका लागून हांवें मारुना मागीर सो आय होप तुमकां आजचो ब्लॉग लायक केलो आसतलो ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसतले सब्सक्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा परतून दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज